السلام عليكم الله جوناس، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ اليوم غادي نروحو لافيش دو تي دي نيميرو 2. L'exercice 1 شرا يقول؟ قالك écris un programme récursif qui calcule le PGCD de deux nombres. قبل ما نديرو هاد l'exercice غادي نديرو un exemple باش نفهمو le principe تاع la récursivité. C'est bon. L'exercice اللي غادي نديرو ou bien le programme غادي يحسبنا factoriel de 1. C'est bon. Factoriel de 1 هو 1 fois 2 fois 3 fois jusqu'au n moins 1 fois n. C'est bon. هذا هو الفاكتوريال دو 1 fois 2 fois 3 n moins 1 fois n. باش نحسبو يكون عندي ان بروبليم نحلها دون فاسون ريكورسيف لاقي تكون عندي دو كونديسيون. لا بروميير كونديسيون لاقي نكتب فاكت دو ان لاقي نكتبها en fonction de fact. C'est bon. Deuxième condition لاقي نعرف le cas trivial, c'est-à-dire fact de valeur égale une valeur directement. Le cas trivial, c'est-à-dire تعرف une solution parmi les solutions بلا ما دير حساب. C'est bon. غادي نبداو بالاولى. كنا فاكتوريال نكتبوها en fonction de fact. Fact de 1 est égal 1 fois 2 fois 3. هذه شهية هذه. هي fact de n moins 1. C'est bon. Fois n. Factoriel de n est égal à هذه اللي هي factoriel de n moins 1 fois n. C'est bon. كتبنا factoriel en fonction de fact. Donc factoriel de n égale fact de n moins 1 fois n. Donc le cas trivial, par exemple يقول لك حسب factoriel d'un nombre كيما انا يقول لك factoriel de 3 راك دير 1 fois 2 fois 3 تحسب. بصح يكون يقول لك ان نومبر اللي تعرفها ديريكتومون تعرف factoriel تاعها. par exemple كاين 0 factoriel de 0 هو 1. كاين factoriel تاني de 1 factoriel de 1 شحال factoriel de 1 تاني 1. C'est bon. عرفنا le cas trivial, كتبنا la fonction factorielle en fonction de fact. donc نجمو نكتبو البروغرام تاعنا. if n égale à 0 la fonction شنو تدي factorielle تدي 0. else شنو تدي la fonction شنو تدي return fact de n moins 1 fois n. C'est bon. هذه لا فونكسيون par exemple نسميها int fact automatiquement غنعطيها une valeur n باش تحسب لي factoriel. C'est bon. هادو لي كونديسيون نكتبهم في لا فونكسيون. C'est bon. jusqu'à maintenant ما على باليش اللي فهمتو غندير لكم ان اكزامبل. fact de 3 شي يساوي نجي هنايا ندير لابيل هنا 3 ايكال 0 لا return fact de 2 fois n اللي هي 3. سي بون. من بعد fact de 2 غادي ندير لابيل سما n غادي يدي 2 égale à 0 لا return fact de 1 fois 2. c'est bon. من بعد fact de 1 ديال لابيل n غادي يدي 1 égale à 0 non. donc نديرو شنو تدي fact de 1 moins 1 اللي هي 0 fois. من بعد هنايا ندير لابيل فاكت دو 0 الان غادي يدي 0
0 égale à 0, oui. Donc return هنا غلط 1 factoriel de 0 هي 1. donc factoriel هنا شي يساوي 1. donc من دروك درنا لي زابيل، دروك نبدو نحسبو 1 factoriel de 0 هي 1 fois 1 شتدي كاع 1. بعد 1 fois 2 شا غيتدي 2. factoriel هادي 2 il égale 2 fois 3 شحال تولي 6. factoriel de 3 هي 6 juste. c'est bon. donc نروحو نديرو la fonction principale. On va déclarer une valeur n. printf dans les la de n c'est bon. scanf pourcentage d n. باش نحسب الفاكتوريال print directement ديال لابيل print f d factoriel égale pourcentage d n fact de n. c'est bon. on a dit anti-slash n et point virgule. نسيو البروغرام هذا اللي يخدم نيشان راه يبان جوست. نروحو ليكزيكسيون. لا فونكسيون تاعنا و بيان لو بروغرام رانا نسميناه جي سي سي fact بوان سي fact error expected before token. قالك راه يقارع في بوان فيرغول مدرناهاش، هو راه هادي بوان فيرغول هاو اس كومبيلي سي بون. باش نديرو ليكزيكسيون غنديرو فاكتوريال دو 3 ضروري يعطينا 6. تري بيان. نعاودو ليكزيكسيون factoriel de 4 normalement 24. très bien. le programme تاعنا راه يخدم très bien. donc درنا قبل ما نديرو la récursivité بدينا avec un programme ou bien une fonction qui calcule factoriel. قلنا إلا لقينا deux conditions. الأولى لقينا نعرفو le cas trivial. deuxième condition لقينا نديرو l'appel la fonction elle-même le corps تاع la fonction نديرو l'appel تاع la fonction. donc هنايا les deux conditions نعرفو بلي le programme ou bien la fonction est récursif. j'espère فهمتو le principe تاع la récursivité. la prochaine fois inchallah je نديرو l'exercice 1 le PGCD de deux nombres inchallah.